السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا نموذج آخر ديال الامتحان الموحد الإقليمي الخاص بالسنة السادسة ابتدائي. غادي نشوفوا مادة اللغة الفرنسية. إذا هذا نموذج آخر من النماذج المقترحة. دونك عندنا تكست انتيتولي تار مار. غادي نقراو لو تكست وغادي نجاوبوا على الكيستيون دو كومبريهنسيون ابري les questions concernant les activités réflexives sur la langue. Donc, le texte. Tar Mar. La planète nous rend des services gratuitement. Et il nous approvisionne en air respirable, en eau, en sol fertile, en fibres, en nourriture. Et il régule la température, le climat, le cycle de l'eau. Il gère les échanges de matière entre le sol, l'air, les végétaux et les animaux. Et donc, nous approvisionne en nourriture, en eau, en air. Ces services sont nos besoins vitaux. Si l'un d'eux fait défaut, notre vie est en danger ou bien est en danger. Comme toutes les espèces, nous puisons dans l'environnement pour vivre. Et en plus, l'écosphère fournit aussi à tous les renouvellements des ressources utilisées. Donc voilà le texte concernant la compréhension de l'écrit. Quel est le titre de ce texte? Donc évidemment, adna tar mer. Donc le titre de ce texte est de point terre mer. Voilà. Su'al tani, soulignez le type de ce texte. Donc, s'agit-il d'un texte narratif ou bien descriptif ou bien informatif? Donc, le texte qui a des informations concernant la planète, donc notre planète. Donc, c'est un texte informatif. Mais chez narratif, on n'a pas, donc, on n'a pas un récit. Donc, mais chez récit, des personnages, des événements, etc. La description. السؤال الثالث quelle est la source de ce texte, c'est-à-dire منين خدينا هاد le texte. هذا خديناه من agir pour la terre. Agir pour la terre. Donc la source agir pour la terre. Donc voilà, بالنسبة ل 2009 édition كراميل هذه غير l'édition ولا دات ديال l'édition. دونك ماشي العنوان ديال لو تكست، يعني ديال الكتاب اللي خدينا منه لو تكست. العنوان ديال الكتاب هو اجير بور لا تير، الكاتب ديالو ولا الكاتبة ماريان. كوشي ou bien coche la bonne réponse. La planète nous rend des services, des maladies ou bien rien. Donc bien sûr des services. كتقدم لينا des services. Selon le texte, que nous rend des services gratuitement. Donc, je crois qu'il y a des services gratuitement. Donc, bien sûr, la planète Terre. La planète Terre, il y a des services gratuitement. Sixième question, réponds par vrai ou faux. La planète nous approvisionne en air respirable. Vrai. صحيح. Vrai. La planète nous approvisionne en air pollué. Faux. حنا اللي تنلوثوا الهواء، ماشي الارض اللي كتعطينا هواء ملوث. La planète régule la température. Vrai. اذا كتنظم وكتريغلي la température باش تكون لا في يعني ممكنه sur la terre. غادي ندوزو السؤال السابع. Selon le texte, recoupez uniquement la bonne réponse. C'est-à-dire, ces services sont nos besoins واش essentiels ولا vitaux ولا en nourriture. Bien sûr الجواب الصحيح هو vitaux. B. Donc قالوا لنا recoupez uniquement la bonne réponse هي B. Donc هنا B غادي تكتبها هكا B vitaux. السؤال الثامن. Pourquoi nous puisons dans l'environnement؟ علاش يعني احنا يعني كنستهلكوا باش نعيشوا ولا كنستهلكوا يعني دي زيليمون ou bien دي كومبوزون
من l'environnement باش نعيشو. donc pour vivre, donc nous puisons dans l'environnement pour vivre. Pour vivre باش نعيشو. Activité réflexive sur la langue. D'abord نبداو بالlexique. Chasse l'intrus. Air, terre, sol, nourriture, climat, température, école. هادو كلهم champ lexical ديال la terre en général, la planète. عندنا air, terre, sol, nourriture, climat, température, école هي اللي intrus. Donc école. Cherche dans le texte les antonymes des mots suivants. عندنا irrespirable وعندنا mourir. الضد ديال irrespirable هي respirable. في le texte bien sûr respirable. والضد ديال mourir vivre. Vivre. ندوزو الجرامير. Écris la phrase suivante à la forme interrogative de deux façons. Elle gère les échanges de deux façons. ديما الطريقه الاولى كنديروا عندنا اسكو ولا كنخدموا بالانفيرسيون دو سوجي ولا لانتوناسيون. اسهل طريقه ممكن انني نديرها باش نحول واحد لا فراز ديكلاراتيف لا فراز انتيروغاتيف ديما تنصح بها لي زيتوديون هما انهم يكتبوا هذيك لا فراز ويزيدوا ليها بوين دانتيروغاسيون. راه حنا كنلعبوا على لانتوناسيون هنا. il gère les échanges. هادي راه c'est une phrase interrogative. l'inversion du sujet donc غادي نديرو gère-t-elle les échanges. gère-t-elle les échanges ولا نقدروا نديرو est-ce qu'il gère les échanges. donc est-ce que. السؤال الثاني souligne le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. Donc le groupe nominal sujet. Mes meilleurs souvenirs sont les randonnées. Donc عندنا هنا sans بدا هنا le groupe verbal. donc mes meilleurs souvenirs هو le groupe nominal sujet في هاد la phrase. هو هذا mes meilleurs souvenirs. Pour chaque groupe de mots en gras indique si les compléments d'objet direct ou bien compléments d'objet indirect. Mehdi a raconté son ami. Donc son ami complément d'objet direct. Son ami, هنا complément COD, complément d'objet direct. Il parle de son voyage. Il parle de quoi? donc de هنا de son voyage. هنا complément d'objet indirect. Son voyage, complément d'objet indirect. COI. السؤال الموالي termine la phrase pour exprimer la cause. donc la planète est en danger. L'homme la pollue par des activités ou bien par ses activités. هنا car نقدروا نديرو car نقدروا نديرو حتى puisque نقدروا نديرو حتى parce que كلهم صحاح. conjugaison. conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. donc يطو عندنا le verbe voyager وعندنا le verbe finir. غادي نصرفوهم بجوجهم. وعندنا le verbe partir يعني بثلاثاهم. verbe de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe كلهم غادي نصرفوهم في le présent de l'indicatif. donc يطو voyage E à la fin au désert. il finit T à la fin. il finit de faire sa valise avant qu'il part T à la fin. avant qu'il part vers l'aéroport. l'ami de Yuto عندنا le verbe aimer في le conditionnel présent. conditionnel présent كنكتبوا le radical ديال الفيتور وكنزيدوا ليه les terminaisons ديال l'imparfait. donc AIT. aimerait كنكتبوا aimer وكنزيدوا AIT. aimerait recevoir ses nouvelles. Yuto et ses amis عندنا le verbe raconter وعندنا le verbe choisir وعندنا le verbe avoir. كلهم غادي نصرفوهم في le passé composé. donc Yuto et ses amis ont raconté le participe passé raconté au accent leur récit de voyage.
ils donc ont choisi des jolies photos à publier. Ils ont هو الparticipe passé ديال avoir de très jolies prises avec les chameaux. Donc voilà الأجوبة الخاصة de conjugaison. Donc باقي لينا une phrase, le verbe écouter ou le verbe être غادي نصرفوهم في l'imparfait. Donc nous écoutions, donc écoutions, I-O-N-S, nous écoutions le récit avec intention, nous étions émus. L'orthographe. Souligne le mot invariable dans la phrase suivante. J'ai fait un voyage dans le désert. Donc le mot invariable هو dans. ما عمره ما تتغير. Donc la forme ديالو. Termine par ce qui convient. Il était hospitalisé donc l'hôpital de Casablanca. عندنا عندنا هذا الverbe avoir وعندنا هذا préposition. Donc il a été préposition. Il a été hospitalisé à l'hôpital de Casablanca. عندنا ce pronom réfléchi وعندنا ce pronom démonstratif. Donc ce الأولى نكتبوه هنا هذه. Ce garçon se lave, pronom réfléchi, les mains toujours. السؤال الثالث, relie chaque nom de la colonne A à l'adjectif qualificatif qui lui convient de la colonne B. Donc, air respirable, air respirable, ressources utilisées. Donc voilà. بالنسبة للبرودكسيون دو ليكري غادي نجاوبو على السؤال الأول. طونك السؤال الثاني غادي نخلي لكم تجاوبوا يعني في التعاليق. دونك بالنسبه لي زيكسبرسيون اكريت والتعبير الكتابي بالنسبه لماده اللغه العربيه فكنخليهم في التعاليق باش تجاوبوا عليهم ونقدر نختار واحد ليكزامبل اللي يكون صحيح وهذا نصحوه وعاد نديروا ليه كومونتير ايبانغلي باش كلشي يقدر يشوف الجواب ديال البرودكسيون دو ليكري. لان برودكسيون دو ليكري ما كايناش واحد لا فورم اللي هي موحده, ما كاينش واحد ليكسبرسيون اكريت اللي غادي نحفظوه. ولان الاسئله كيختلفوا في ليكسبرسيون اكريت selon les thèmes, selon les leçons اللي شفنا في لي كور etc. السؤال الاول donc complète le texte par les mots suivants. عندنا besoin terre protéger survie. Donc بالنسبه le texte, la planète terre, donc la planète terre est notre mère. Il nous fournit tous nos besoins. نكتبوا nos besoins essentiels à notre survie. باش نبقاو على قيد الحياة. L'air, l'eau, matière première. C'est la raison pour laquelle on doit la protéger. Donc voilà. هادو هما الأجوبة concernant هاد الامتحان هذا النموذج. فيديو جاي نشارك معكم ان شاء الله واحد نموذج اخر دونك اكزامان نورماليزي بروفانسيال. دونك هاد النموذج هو اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. كونوا في الموعد. دونك ما تراتيوش هاد الفيديو هذا باش تستافدوا يعني اكثر وتتعرفوا على الكيفيه ديال الاجابه على لي زيكزامان. دونك بالنسبه للماشين فانا كنركز اكثر على اللغه الفرنسيه واللغه العربيه اكثر. دونك لانهم هما يعني اللي كيلقاو فيهم الوليدات يعني بزاف ديال الصعوبات. دونك التربيه الاسلاميه راه حفاظه يعني والفهم ديال لي كور. وبالنسبه للرياضيات راه كاين يعني التطبيق, يعني كاين تطبيق مباشر, ما كنلعبوش على لو ستيل يعني لي مو ايتترا. دونك فوالا, كونوا في الموعد في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.